गणेशाय नमः। अथ श्री तंत्रोक्त श्री लक्ष्मी कवच विनियोगः। ओम अस्य श्री लक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ओम लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः। नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी। रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु समेश्वरी। विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा। जयदात्री धनदात्री पाशाच्छमालिनी शुभा। हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी। कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी। जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी। सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी। भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु। कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः। त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं। भीतिर्विनाशनश्चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तिता। भूजपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु। धारणा गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनम्। मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भणी भवेत्। धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत्। मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेद्यदि। सर्वपापविनिर्मुक्तस्तु लभते परमां गतिम्। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने। राजद्वारे च नौकायां तथा चरणमध्यतः। पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि। सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं। शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वे मासौ विप्रवक्त्रकः। सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्ध्याद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि। रोगी रोगात् विमुच्यते पठनान् मासमध्यतः।
लिखित्वा भूजपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयात् धारयेद्वापि पठयेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवतः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरै आद्यः शक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवा। ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे सदावतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाच्छमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनश्चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तिता भूजपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणा गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेद्यदि सर्वपापविनिर्मुक्तस्तु लभते परमां गतिम् संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चरणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनां शृणुयाद्य शुद्धबुद्ध्या
द्वे मासौ विप्रवक्त्रकः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्ध्यात् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमाशं श्रवणं यदि रोगी रोगात् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भूजपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयात् धारयेद्वापि पठयेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवतः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरै आद्यः शक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवा ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे सदावतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाच्छमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनश्चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तिता भूजपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणा गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेद्यदि सर्वपापविनिर्मुक्तस्तु लभते परमां गतिम् संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चरणमध्ये
मध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनाम् शृणुयाद्य शुद्धबुद्ध्या द्वे मासौ विप्रवक्त्रकः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्ध्याद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भूजपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयात् धारयेद्वापि पठयेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवतः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरैः आद्यः शक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम्